Sunday School. And kung wala kung may handouts na tadiha sa likod for your reference and notes sa ito ang lesson karon. Guys, liyaw ko. Sugod na ta. Sugod na ta. Sige. Mga igsuon, may buntag sa makausa, magsugod ta sa atong Sunday School. We are now in the last lesson sa atuang Article 10 of the New Hampshire Confession of Faith of Sanctification. We have already discussed the meaning, the purpose of sanctification, and we have also discussed already the time, the place, and the worker of sanctification. We have understood nga ang sanctification is dili lang siya talking about our progress, but mainly sama sa tuang gihisgutan from the Greek word hagios and also the Hebrew kadosh, which means to be set apart, to be different, and to have a purpose yun. Isa na sa mga butang nga ang pag-separate sa tuwa sa Ginoo is that's Him also setting apart sa unsa nga nung giset apart niya because there's purpose. Okay? And dagat na natay mga gipangtanaw nga butang nga mga gipanglahi sa Ginoo in the Old Testament, and those physical things kay nahimong kaning mga examples nga ato ang makita para ma-describe ang atuang spiritual sanctification. And then last Sunday, gihisgutan na po nato ang time, place, and the worker of sanctification. So karon atuwa na pong pagahisgutan ang tools. What are the tools nga ginagamit sa Dios to sanctify us? Now, sama sa ito ang gihisgutan, ang naitulo ka klase nga sanctification, okay? Mao to ang which magamit ra po nato ang uban nga theological terms. Ang pinakauna mao tong sa justification, ang pag-set apart sa Ginoo sa tuwa, pag-separate sa Ginoo sa tuwa from our sinfulness. Okay, mao tong first nga sanctification. And then ang future sanctification, which is also called glorification, mao na nato ang perfection. But then ang sanctification nga ato ang pagahisgutan or ginahisgutan karon is katong tunga. Okay? The current sanctification nga ato ang ginaagian. If you have your handouts with you, let us read Article 10 of Sanctification before we proceed. Article 10 of Sanctification, New Hampshire Confession of Faith. We believe, ready, go. We believe that sanctification is the process by which, according to the will of God, we are made partakers of His holiness, that it is a progressive work, that it is begun in regeneration, and that it is carried on in the hearts of believers by the presence and power of the Holy Spirit, the sealer and comforter, in the continual use of the appointed means, especially the Word of God, self-examination, self-denial, watchfulness, and prayer. Naanatos katapusang bahin, talking about the tools of sanctification. Now, mauna na ang pangutanang atong tubagon karon. What are the tools, the medium, the instruments nga ginagamit sa balaang espiritu to sanctify us, to make us progress sa atuang daily living as Christians? Somebody please open Ephesians chapter 5 verse 26, and then somebody prepare 1 Peter chapter 2 verse 2. Sige daw. Let's start with Ephesians 5:26. Ephesians 5:26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Okay. How about 1 Peter chapter 2 verse 2? As newborn babes, desire and sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Okay. For us to grow,
for us to continue with our sanctification according sa passage nga to ang ipangbasa. Unsay ginagamit sa balaang espiritu to sanctify us? The Word. Okay? The Bible. Now, we have already discussed nga kaning scriptures nga naata, this is inspired, this is from God. Okay? And mo tackle tagamay sa bibliology, ang proseso sa kaning pag-compile sa books, dili niingon nga ang Roman Catholic Church kay sila'y nagbuot nga kani nga libro nakapasa, kani dili. No. Okay? The Christians simply acknowledge kung asa gyud sa katungang mga libro ang iya sa Dios, asa tong kanunay nilang ginagamit, and then what we have understood during sa time ni Jesus, nga even siya, niana siya, nga kaning sa Old Testament, ana siya from the time of Moses, and then sa katong katapusan ng mga propeta, sa last nga hari, I believe it was King Artaxerxes, nga mao nga mga libro ang ipanggamit. Okay? That's why we have the 39 books sa Old Testament. And then later on, we have the New Testament books. So dili ni siya ingon nga naga-pinpoint lang ang mga pangulong pari o kinsa to nga mga tao sa una, dili. Okay? Simply mao ni, and of course napoy proseso nga gigamit. Unang-una kaniba nga mga libro ang nagsulat ba ani kay kauban ni Jesus, or nakahimamat si Jesus during that time, o di ba kaya direct nga disipulo sa katong mga nakauban ni Jesus. Daghan nga proseso pod ang giagian. And then but then what I'm trying to say is maliban sa compilation sa books, we have also acknowledged and we have understood nga ang Biblia, it really has the power to shape our minds, to convict our hearts, and to teach us the things nga makapatubo sa tuwa. One of the many arguments against the Bible is ang Bible daw is sinulat lamang kini sa mga tao. That they made stories para dili mag-contradict. Kay isa man sa tuwa ang gina-propose nga argument na ang Biblia walay contradiction. Okay? Walay contradiction, walay contradictory ideas, and that's actually a very brilliant thing despite sa kaning gap sa mga writers, no? Imagine si Apostle Paul and then si David, somehow nagtagbo ang propesiya ni David sa gipangingon ni Apostle Paul, which is around almost 1,000 years nga gap, di ba? Kaingon ka nga giunsa. So, some atheists, agnostics, and even uban nga mga scholars would say ang gihimo daw sa mga tao kay nagsulat pa atras, no? Nga sige himuon ta ni kani para walay contradiction. But here's the thing. If ang Biblia gisulat sa tao, why is it nga ang content sa Biblia is against the nature of man? Ikaw nga writer, kung naa siguro kay writer nga makita, panagsara kaayo nga musulat siya og anything against him. Di ba? Somehow, ang mga author, kanunay ginang pabor sa ilaha. But then if ang Bible gisulat para sa tao, kay para daw mo pabor sa mga nagasunod ani, the question would be, why is it that the Bible, ang iyang content is against the very nature of man? Kita ninyo? Simply means one thing. It is against the nature of man because dili man tao gyud ang nagbugna ani, ang nag-author ani. It is the Holy Spirit, and the reason why the content of the Bible is against the nature of man, because that's really not our nature supposed to be. Okay? Our renewed nature is against the old nature. Mao na siyang ingunana. And also, another reason why the Word of God is being used in our sanctification, I would say, take for example the situation ni Jesus, no? Sa wilderness, right after the baptism, when Satan tempted him. Actually, mayon ko, it wasn't dili tong pagkaon, dili tong fame ang gigamit ni Satanas, or ginatry niya nga pag-ilad. I would say he was trying to question the identity of Jesus. Kaya nga naman, sa ingon ni Satan dito, if you are the Son of God. Diba? Ang primero niyang challenge, dili ang kagutom ni Jesus, but the identity of Christ. Ano siya? If you are the Son of God. Sige, himuan eh.
Na siya, himuan po ni. But then wala, unsay gigamit ni Jesus, gibato ra po niya ang scriptures. Now, here's the thing. Scriptures can be twisted the same way nga gihimo ni Satanas during that time. In order for us na malabanan na, especially against false teaching, we need to know Scripture itself gihapon. Okay? So, how do we grow both sa practical aspects sa sanctification and how do we grow when it comes sa ato ang knowledge of God and His grace? By reading the Scriptures. Anara na siya. Okay? Dili pwede nga ang growth nato will all come from our experience in life. I would say, nga naagihapon ay kahimuan ang ato ang experience, challenges in life, naagihapon ay kahimuan, but of course, for us to really understand the correct response sa kaninga mga situation, we need to use the Scripture as our reference. Okay? We do have our conscience, we do have the Spirit of God in us, but in order for us to really validate and kaning matanaw yun nato, sakto ba, we have the Scripture as our guide. Okay? Now, what's the second tool nga ginagamit sa sanctification? 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sige daw. Corinthians 13 verse 5. Examine yourselves whether you be in the faith. Put your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ in you except ye be reprobates. Okay. Unsay ikaduha nga tool gi-mention din ha. Sige daw. According to 2 Corinthians 13:5, unsa nga tool? I would say it's an action. What's the action nga gihimo diha kay para mo contribute sa tuang sanctification? Self-examination. Okay? Self-examination is used by God or by the Holy Spirit aron nga maproseso or mahitabo ang self-examination. Now, take for example, sige daw kaniya. Yeah, unya nato i-differentiate nato na unya. Okay? Saba. King David. Okay? King David, he was one of the Bible characters nga kanunay nagahimo sa self-examination. Okay? Whenever after he commits a sin, or after nga mapandul siya, makasala siya, although usahay taod-taod pa, but then, ang iyahan na yung ginahimo is, naga-examine sa iyahang kaugalingon. Unsa maning self-examination? Self-examination, mao na ning evaluation sa tuang thoughts, actions, desires, our reactions, mao na ni, kumbaga, looking back. Okay? Self-examination is like looking back and then looking within. Take for example, na kay kapamilya nga nasuko sa imuha and then ni kuan ka somehow ni sukol o ni syagit pod and then na-realize ni mo si piyato. Diha na ka mohimo sa proseso sa self-examination. You would ask yourself, tama ba to akong gihimo? Or unsa ba dapat ang gihimo na ko during that time? Was there a better way to answer his question? Was there a better way nga ako makarespond unta sa katong panghitabo? That's self-examination. That's evaluating our thoughts, motives, actions, and of course, ang ato ara pong reference ana is the Word of God. Okay? Sama sa kuwang ingon King David, if you will read Psalm 139:23-24, mao ni ang isa sa mga higayon kung asa si King David kay naghimo sa kaninga proseso, ang self-examination. Why is this needed sa sanctification? Why is self-examination needed sa sanctification? Nga naman, muraragod na siya o sa imuhang trabaho. In order for you to improve, dili lang imo kailangan nga mag-learn. Sometimes, kailangan imo mudawat og feedback. Okay? This time, ikaw mismo ang nagahimo og evaluation og feedback sa imuhang kaugalingon. How did I do? Or at first, what did I do? And how did I do?
kung say ako ang gihimo, ug maayo ba to ako ang gihimo. Okay? That's evaluation in order for you to identify the mistakes, the sins, or unsa ba to nga mga misapplication nga imuhang gihimo for you to grow. At least next time, dili na nimo mahimo. Take for example, halimbawa, Kuya Mix, gamiton ta lang mo kung may dul-dul nga banasawa din he. Halimbawa, nag-away sila duha. Nya, inuna natong nitaas gamay ang tingong na chichini. Nya karon medyo ni tangkig po si Kuya Mix tapos nitaas po dihang tingog. So nasuko sa mut sa chichini, mas ni samot ihang tingog kataas. So ikaw maka-realize ka atas ko gamay. Nya evaluate ka. Asa man ko nasipya? Dapat ba nga nitaas kong tingog ato or dapat ba nga nihilom na lang ko ni sulod sa CR? Ha? Unsa man? Baliktad unsa? Pwede, o di ba? Yan na. Pwede na. Sorry na diretso unsa ba? Pero kana, di ba? At least that's kuan kaning self-examination. Saka to nga example lang. Okay? Sige. Third one. Luke chapter 9 verse 23. Sige daw. Luke 9:23. And he said unto them all, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Okay, somebody prepare Hebrews chapter 11 verse 24 to 25. Now, Luke chapter 9 verse 23, unsay gi-mention din nga tool. It's an action gihapon. Unsa man? Self-denial. Okay? Now, unsa may self-denial? If self-examination is looking back and then looking within, self-denial would be mauna ni saying no to our desires. Not to all desires, but saying no to our selfish desires. Okay? Saying no to selfish desires and then choosing the desires of God instead. Kuan siguro pinakaduol nga example na to ani would be kato. Sige daw, somebody read Hebrews 11:24 to 25. Unsay gi-mention din ha? Hebrews 11, verse 24. By faith Moses, which was called to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Okay, medyo higher degree na ni. Pero this is another example gihapon sa self-denial. Unsay giingon dito? Moses, despite having the comfort dito sa palace ni Pharaoh, unsay iyang giingon? By faith, chooses to identify with the suffering of God's people, of Israel. So, he chose the affliction to be with Israel. Matong unsay nahitabo, pagkabalo niya, uy, kadugo man din ako ni mga tawhanan ni panghimong slaves. Pagkita niya nga nagisilutan, somehow nakasala ko si Moses dito, mato nakapatay siya, but that was his first action of identifying with the suffering of people. And then later on, mato nibalik siya, and then he led the people out from the captivity. Okay? So, our comfort for the sake of suffering, pero if this suffering will lead to Christ, will lead to kaning closer relationship, growth nato sa Dios, that's good. Pero if kanang tinuyo-tuyo na gay ni muna, wa ka kabalo asa nay padulngan na lahi na pud ng astorya. Okay? We are given wisdom gihapon by God. Take for example kani good. Sa karon nga generation, grabe nga priority ang career. Okay? Ang work, ang profession, grabe gid na. I would say another form sa self-denial, practical example would be kani. If ma-promote ka sa trabaho, and then kana nga promotion would cause you to be away from your family, from your church, from the service, and then maadto ka sa dapit nga wala na community sa kuan, but then you chose not to accept that promotion, and then diri na lang ka, I would say that's a form of self-denial. Kaya nga naman, i-give up nimo ang comfort, ang possibility nga maka-earn ka og more, because kato malayo ka sa community or malayo ka sa or maadto ka sa dapit nga kung asa ang imuhang growth kay mahinder or ma-stagnant. Okay?
I would say that's, in our perspective, an extreme form siguro of self-denial, but it is still self-denial. And then, isa pa, kanang pasimple nga mga bagay-bagay sa tuwang daily life. Okay? Take for example, Masa ba? Mga example? Sige, yan natog, Chris, gamito na puti ka, ikaw may dul-dul god, manang ikaw akong matapik. Sila bagong sakyanan. Siya pagpalit, na siya, sa man nakuha ha? Expander o kaning Jeep nga Wrangler. Kung kato, marag nindot-nindot, manggod ni siya. Pero mahal-mahal. Pero nindot yun. Nindot ang forma. Pero kani, nindot po. Pero practical. Murag, ang imuhang ginatanaw din ha, kung mo-purchase ka og something, is it for practicality or is it for boasting? Masige nga na, no? Are you kanang mo go beyond baka sa imuhang means? Kay para gyud na kay ipa-show off or katuran sa tama lang nga imuhag yung magamit. Okay? I would say nga if kung ang ipili ko baga ni Kuya Migs kay katong Jeep Wrangler kay para iparada gyud dinha kada Domingo, suya mong tanan, lain na siya nga storya, no? Pero kana for practical use, tama-tama gyud nga paggamit pang buong pamilya, buong barkada, buong simbahan, pasok, di ba? Now, siguro sa tuwang daily life gyud pod, ang isa siguro nga another form pod sa self-denial is more like sa atuang decision making gani. Kay sa imuha mga desisyon nga ginahimo, asa man diha mag-manifest ang self-denial. Diha na siya mag-manifest when you ask the question, unsa may reason nga nung himuon ako ni? Okay? Ang pagtagbaw sa ako ang kaugalingon o ang pagtagbaw sa kabubuton sa Ginoo? Ang pag-satisfy sa ako ang fleshly desires o ang pag-satisfy sa desire sa Dios for me? Gamayng disclaimer. Wala ko nagaingon nga dili na nato pwede tagbuo ng ato ang desire. Okay? Brother Migs, mabalik na po sa imo ha. Ano inyo ang sakyanan ron? Desire man mo na, no? Desire mo dili? Self-denial na ako, sir. Ay, kabala ka. Desire mo na, dili? Desire. Now, that's what I'm trying to say. Dili sipyat, dili mali, dili sala, nga naatay desire. Okay? Again, we have been created from the image of God. Imago Dei. Isa sa gibutang sa Dios sa atua is the ability to desire for something. Ang question na din ha, nganong gi-desire man nimo na siya? For your own good, for the glory of God, or for boasting? Ana na siya. Again ha, dili mali nga natay mga desires nga paningkamutan nato. Dili mali, kisa may dili maninguha nga makahuman ang iyang anak, nga makakabot og kani nga mga pangkabutan sa kinabuhi. Namatay mga desire, but then that's the question. Is it for your own good? Is it for the glory of God? Or is it for boasting lang? Ana na siya. Okay? So mato sa self-denial. Kung sa pagyod, the fourth one, kulang yata diri sa ano? Sa lima supposed to be ata. Tablik ka. Sige, the fourth one, Matthew chapter 26 verse 41. Sige daw. Matthew 26:41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Okay. Now, how about 1 Peter chapter 5 verse 8? Palihog ko. Para makuha nato ni. 1 Peter 5:8. Sila. 1 Peter chapter 5 verse 8. Before nato ma-conclude unsa ning ikalima dinhi. First Ay, ikaw, Pat. chapter 5 verse 8. Be sober and be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Okay. Now, naang idea sa 1 Peter 5:8, but I would say ang pinakaduol siguro practically kay nasa Matthew 26:41. Unsa nga tulang gi-mention din na?
Watchfulness. Okay? Being watchful. Magmaigmat, mabinantayon. Okay? Being alert. Why do we need to be alert? According sa Matthew 26, unsay gi-mention dito, we need to be alert because our flesh is weak. Okay? So daghang mga rason nganong kailangan ta mahimong mabinantayon. Unang-una, according to Matthew 26, the spirit indeed is willing, but then our flesh is weak. How about sa 1 Peter chapter 5 verse 8? Why do we need to be watchful? Unsay naa din ha? Because we have the enemy. Okay? We have an enemy nga unsa daw? Like a roaring lion, nagabantay lang. Okay? The devil prowls around like a roaring lion. Naatay kalaban nga kanunay nagabantay pud sa atwa. Therefore, we need to be watchful. Now, dinita sa difference sa tulo. Okay? Self-examination, self-denial, and then watchfulness. But before that, ang watchfulness, unsa gayning watchfulness? To stay alert. Okay? To stay alert from sin, temptation, and even ang spiritual laziness. Okay? Now, unsa may difference sa kaning tulo? What's the difference between self-examination, self-denial, and watchfulness? Self-examination, sama sa kuwang ingon ganina, that's looking inward to evaluate yourself. So, kanina lang, para masayon, hinumdumon. Self-examination is seeing inside. Okay? Self-denial is saying no. Watchfulness is staying alert. Again, self-examination, seeing inside. Self-denial, saying no. And then, ang watchfulness, staying alert. Okay? Now, sa unsa nga mag-manifest ang kaninga mga butang? Self-examination, because this is seeing inside, this would manifest in reflection and repentance. After ma-evaluate ni mo ang kaugalingon, mali dito. Mao na to, diha na musulod apod ang repentance. Same with King David. After nag-evaluate siya, human nga nakasala siya, katong kay Uriah o kay Bathsheba, nga lihok, mao to, nag-repent na dayon si King David. Therefore, naatong Psalm 51. How about sa self-denial? Ang self-denial, mag-manifest ni siya sa obedience and sacrifice. Okay? When you obey God, you deny the fleshly desires. Okay? And in our obedience, diha na musingit ang sacrifice. Nganong sacrifice man? Tungod kay mo lagi ito, biyaan na nato ang mga butang nga supposed to be gusto unta nato, pero dili man makaayo sa tua, or dili man kani. This is a very example. Sometimes it's dili lang siya about sa kung unsay makaayo or dili makaayo sa tua. Many times, I would say, it's more of kaning unsa may makaayo o dili makaayo sa mga tao nga naa sa atong palibot, especially sa church. Because remember, ikaw nga Kristohanon, dili lang ka isolated individual. You are part of the community na. So therefore, what the things you need to consider are not just the things for yourself, but the things nga makaapekto sa congregation. Pastor, grabe, tanan yung desisyon ako. Probably not. But many times you need to consider the church. Sige daw, Pastor, unsa may example nimo? Take for example si Pablo. Okay? Naglalis ang mga simbahan sa Corinto, sa Galacia, sa Filipos, bisag asa nga simbahan. Tungod lagi, kay before sila nahimong Kristohanon, mga Hudiyo o mga Hintil man sila. Unsa ingon ni Pablo? Kamo nga mga Hintil, na yung mga Hudiyo nga mga Kristohanon dinhi. Kumukaon gani sila, ay kung kumukaon gani mo, palihog lang, kaon na lang mo sa tago, sa katong mga halad sa Diyos, o di baka ayaw na lang mong kaon. Nga naman, dili lang siya for the good of sa katong previously Gentiles nga Christian, but for the good of the other part of the community. Those who were once Jews. How about sa Jews? Kung sa po'y ingon niya, kana sila, makakitagan imong kuan, kamo na lang po'y adjust. Or kung naa sila i-celebrate nga adlaw, nga wala niyo gina-celebrate, kamo na lang adjust. Musyag, being part of the church
is dili lang what's for your own good, but also what's for the good of others. Okay? Ano siya? And then, ano sa pagyod? Asa na ta? Kato, ang self-denial mag-manifest sa obedience and sacrifice, whereas ang self-examination, reflection, and repentance, and then ang watchfulness, mag-manifest na siya sa vigilance and readiness sa imuhang pagpangandam. Okay? Kumbaga, ang self-examination is mutanaw ka sa past, ang self-denial nagakahitabo karon, and then ang watchfulness is preparation sa future. Okay? You need to be prepared. Nga, how will you respond if ingani ang mahitabo? How will you act if ingani nga himuon sa imuha, ang imuhang igsuon? Okay? One of the many reasons nganong kita nga mga Kristohanon makasala lang sa mga dali lang makasala sa mga kanang take for example na ay mga tribulation nga maabot sa tuwa, persecution o di ba kaaway sa pamilya, it's not because we lack sa katong self-examination or sa self-denial. Many times it's because we lack in our preparation, sa tuang watchfulness, sa tuang readiness. Nga usahay dili ta makahimo sa sakto nga desisyon, dili tungod kay wala ka nagagrow, but because wala ka naka-prepare. Or more like, wala yun ka nag-prepare. So in order for us to progress in our sanctification, we need to be watchful at all times. Okay? We need to be prepared. And then kana. Kung sa mga purpose gani-ani, mao to sa self-examination, balikta, to be aware of our sin. Okay? Purpose sa self-denial, to surrender to Christ. Ang purpose sa watchfulness, prevention. Okay? Prevention of sin, prevention of spiritual decay. Okay? Again, balik ko na to. Ang sa self-examination, awareness of sin. Okay? To be aware of what you did. To be aware of the decisions that you made that are wrong. Whereas ang self-denial, surrender to Christ. And then, watchfulness, kay prevention of sin. Okay? Now, kanus naman ni kakahitabo, klaro naman yun. Ang self-examination, mahitabo ni siya after sa usa ka event or after nimo nga makasala. And then, ang self-denial, nagakahitabo ni siya currently. Okay? Karon mismo. And then, ang watchfulness, nagakahitabo na siya before ang event, before ang temptation. Kana. Now, last tool nga ginagamit sa balang espiritu for us to grow in our sanctification. Matthew 26:41 lang di ay gihapon. Sige daw. O sa to, balik ka daw palihog og basa and then prepare saba. Luke chapter 22 verse 44. Sige daw. Balikon sa natong basa ang Matthew 26:41 and then somebody prepare Luke 22:44. Matthew 26:41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sige. Matag na sa ano? Ang kantad dia. Ano? Sige, thank you ate. Luke 22:44 daw, before tamo kuan. Luke 22:44. Luke 22:44. And being in an agony he prayed more earnestly, and his sweat was poured great drops of blood falling down to the ground. Okay. Both in Luke 22 and Matthew 26, unsay common nga naa din na mention? Prayer. Okay? One of the tools ginagamit sa balang espiritu in order for us to grow is prayer. Okay? Why do we need to pray? Ana sila nga
nga prayer daw is communication with God. Mo po na ginaingon ako sa una. Siguro karon yung kudili. Pastor, nga naman. Communication is a two-way process. No? So supposed to be, istorya ka, istorya. Now, when we pray, di man ta makadungog sa Ginoo. Okay, wala man tayo tingog nga madunggan. So prayer, I would say, is our way of pagdala sa atong mga paghangyo, pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ang communication mahitabo na siya when we read the scripture. Kay dinhi naman ta makakuha sa kung unsa tong gipang-ingon sa Dios. So our communication with God is dili pwede nga prayer lang. Dili pod pwede nga Bible lang. It should be both. Okay? Pareho gud ani mangutana ko sa inyo ha. Kasi may mas importante. Ang pag-breathe in or pag-breathe out? Asa may mas importante? Pagsulod sa hangin o pagpagawas nato sa hangin? Pareho ra. Diba? Kung magsigira kag kung anong hangin, di po ka ginhawa-ginhawa, nakita niyo na ay malfunction. That's not the design. The same way sa prayer and word. It is designed to complement with each other. Okay? Reading of the word is like breathing in. Okay? And then our prayer is like breathing out. So, in order, balik na sa communication, in order for communication to happen good, you need to do both. We need to do both. Okay? And of course, why do we need prayer in our in order for sanctification good to happen? Moto, this shows our dependence sa Ginoo. Kakuan mo nang why do we say sa last part sa prayer in Jesus name? In Jesus name I pray, amen. Why do we do that? Kay para ba mo ingon nga kanang gamit siya nga formula kay para gyud ihatag sa Ginoo ang atong mga ipangayo? Ay kasagaran mao man ang ipang-mention nila sa John 15. When we use the name of Christ, ihatag sa Ginoo ang imong mga paggiampo. Is that the reason why we say in Jesus name? Amen. Dili. Sa ang anim magud siya. When you say in Jesus name, that means kung unsa man tong imong gi-desire, unsa tong imong gipangayo, you put that into subjection sa kung unsay makapahimaya sa Dios. Sa kung unsay silbing sa to inato nga pagkastorya, unsay approve ni Kristo. Okay? So when we say in Jesus name, that's not you using the name of God, using the name of Christ kay para i-bribe ang Father nga, Lord, ihatag niya, gamit ba ang pangalan ni Jesus? Dili. It's more like you saying, Christ, unsa may maayo nga tanaw nimo para sa kuha. Mo to ihatag. So kung unsa tong mga gipang-ampo na ako, make sure nga kung unsay makapaayo sa kuha mao to. That's the reason why we say in Jesus name. Dili lang na siya ingon nga magical formula nga parang imuhang prayer ihatag dayon si imuha. Na prayer lang mga hiling-hiling karon. Unsay lahang ginahimo, be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Now, there are so many things wrong, Ana. Okay? First of all, that's blasphemy. Okay? Kaya ani man god. Another reason when we use somebody's name is kaning katulagi approval gyud. Pareha gud anang mga messenger sa king, di ba? Pag musulod sila dito sa usa ka syudad or usa ka kanang sikbit nga lugar, unsa na nila ang ginahimo? Oh, in the name of the king, ang tax ninyo mutaas og 10% na gikan sa karon nga bulan hangtod sa katapusan sa tuig. So automatically, kato dayon, pagbasa ato in the name of the king, mahitabo na dayon to. Di ba? Gi-decree na. Okay? Di ba mo manay uso karon sa mga hiling-hiling, I decree and I declare? Pero ang pangutana, wala man lagi na ayo dayon. When you declare something, it will happen automatically. Okay? Siguro karon, prayanang sa ministro, unsay iyang ginahimo, I now declare you husband and wife. Kana dayon, husband and wife na, dili kay muhulat pa og isa ka tuig.
Now, that's the issue with sa kanang mga hiling-hiling. Mo-declare sila, mo-decree sila, ang pangutana, wa man lagi. Diba? Nganong paabuton pa man. Diba? So, and nganong maingon ko nga blasphemy kay kato, they are using the name of God in vain. They are giving a false promise sa kato nga mga tao. Diba? By using the name of God. So kato, dito ta magtapos the tools of sanctification na ay 5 nga dimension. Unsa ganito? The Word. Unsa pa? Self-examination, and then self-denial, and then watchfulness, and last, prayer. Okay? As a Christian, we need to have all these 5. Dili pwedeng a word lang. Di ba, naiuban nga, grabe ka maalamon, grabe ka dagag information sa utok. But then, they do not do self-examination. They are not being watchful. Napoy uban nga grabe sa ilahang prayer. But then they lack sa doctrine. They lack sa reading. Napoy uban nga grabe ang ilahang self-denial, grabe ilahang watchfulness. But then they do not read the Word. So dili pwede. In order for our sanctification nga kaning mo progress efficiently or effectively, we need to do this 5. To read the Word of God, to do self-examination, to deny ourselves daily, to be watchful, to be prepared, and to pray. Okay? Last example. Kung sa inyo ang reaksyon og makakita mong bata nga ulo ray gadako ang lawas ng pabiling bata. Ang ulo, 20 anyos niya, ang iyahang ulo dako na kayo niya, ang iyahang lawas pang 2 anyos ra. So, yung reaction niyo makita na, something wrong. Lagi something wrong. Sa? Tiyanak. Lagi something wrong. Kaya ka nga, asa man ni nasipya? Asa na gilihi? Makayaw ka ba? Nga, asa man ni nasipya? Sa may nahitabo. The same lagi hapon na sa mga Kristohanon nga makaingon kita, Kristohanon magyununta ni. Pero nga nung di man kabalo mo ampo. Kristohanon manunta ni. Pero nga nung di man kayo sa wa man kayo siya ilamag sa doktrina o sa pulong sa Dios. Kristohanon magyununta ni. Makaingon magyumi Kristohanon magyununta ni. Pero nga nung dili man siya aware sa iyang mga gipanghimo. So, di ba? In order for us nga dili mahimong tiyanak, we need to do all these 5. Okay? To read the Word, to self-examine, to do self-denial, to be watchful, and then kato, prayer. Okay? So, kana lang. Kung di ka gusto mahimong tiyanak, himo atong 5. Mo na lesson nato karon nga buntag, di ba? Dayon na no. Di ka gusto mahimong tiyanak, ang Kristohanon himo atong 5. So, kana. Any questions, concerns, clarification, violent reaction about sa tuwang lesson? Sir, nakatay terms sa mga nilulawan na ito. Tiyanak. Natay mga tiyanak ng Kristohanon ron. Sige. Yeah, questions, clarifications. Sige daw, kay natay kuan. Next Sunday, magkuha na po ta, review, assessment na po sa tuwang lesson sa Article 10. Okay, tag isa siguro or duha ka question. Masig na. Anything na gusto niyo i-clarify? Yes po. Yes, Ate Beth. Hindi na mga tools. Para official. Kini yung mga tools sa sanctification, it's just a process of growing deep. So, kung ano man talaga yan siya. Pero ito yung mga tao na hindi talaga nag-grow, may mga stagnant doon talaga na mga Christians na minsan pa, inuwit mo na ang word of God sa kanila, dito sila mag-ibo. Wala sa response. Siguro, para sa kuha talaga, there will be a time na they will surrender their lives
through this mga kuan, kaya kung si Jeremiah, sa sinapupunan po sa nila, na-sanctified na siya. Diba? Sa Jeremiah 1, chapter 1, verse 5, he is already sanctified in the womb of his mother. Pero dili sa ito, mas kay halas na nila-question ka na ang sanctification ba 50-50, 50% sa tao, 50% sa Ginoo. When in fact, sa ko alam, the whole 100% is from God. It is just the process. Kung basa mo na ito ang the Beatitude sa Matthew 5 from 2 to 13, inut man lang yun na ay process of growing para bang there is an intensity of ang kabukaton parang nagbukat ang responsibilidad na ito. Kung makita na ito yun sa Matthew 5, galing sa verse 3 hanggang pa sa 16, napakabigat na ng obligasyon na natin. Hanggang na yung muna kita peacemaker, maging light of the world na ta. Pero sa primero, blessed are the merciful, blessed are the meek. Diba? Pero, kasi ang nag-process ako, growing. Hindi yun talagang galing sa akin. It is the process of growing through the sanctification of the Holy Spirit. But diba sa una to, sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, but we're about to give thanks always to the Lord for you, brethren, because God had chosen you from the beginning through sanctification of the Spirit and the faith of the Word. Of faith of the truth. So, it is the work of God. Para sa kuwan, sanctification, kung naman kita changes, naman kita may mga tools sa sanctification natin, it is the process of God in individual Christian. Sige, thank you, Ate Beth. No? Yes, I would say nga, tanan naman yun. Gikan sa regeneration, padulong sa glorification, I would say all of those processes kay gikan gyud sa Dios sama sa kanunay natong ginaingon walay ato ani. How can we give the glory to God if there's a portion nga atoa? So kana sanctification, i-clarify lang nako katong kay Jeremiah, that was a different kind of sanctification. He was set apart for a purpose, kung sa nga purpose, to be a prophet for that time, okay? But then we can use that example nga ato ang i-balance sa ato ang Christian living kung sa may sanctification na to. Si Jeremiah, he was already chosen for a purpose, and sa itong purpose, to be a prophet. How about sa tuwa? Yes, before the foundation of the earth, we have been chosen already, and we have been set apart for a purpose. Kung sa itong purpose, to be like Christ. Okay? And sa kanang being like Christ, actually kanya, iklaro na ako, kita nga mga Kristohanon, we need to understand na heaven is not the goal. Heaven is not the goal. Christ-likeness is. Okay? While it is true na eventually makaadtor kita sa langit, but then we should not have that mindset nga, langit. That's good. But then dili siya pwede i-elevate above katong desire to be Christ-like. Okay? Kay, I would say there's a danger, gamay ra good, pero nakadungog, nakabasa na ko mga article nga kaning mga Kristohanon with a twisted teaching nga katulagi after nila na nadawat daw si Kristo, eventually napakamatay ra sila taod-taod kay gusto nila makaadtog langit. Di ba? Somehow na danger. But then kana, what's our purpose sa sanctification? Christ-likeness. Okay? And yes, Ate Beth, I would say, I would agree, as what the Bible tells us, na even sa sanctification, the growth is from God. Sa paragod sa ginaingon ni Apostol Pablo, na kung makahimo daw siya maayo ng butang, Espiritu sa Dios. Kahimo siya daw tayo ng butang, iyahatong unod. So, kana ra. Yes, Pastor. Anong tao gusto matong langit? Anong tao gusto mahimong Christ? Yes. Kung yan may bawaan, isa ang tilog na na-regenerate o ang wala na-regenerate. They call themselves Christian. Sa mga regenerated, yes, we desire heaven. But we desire more to be more like Christ. Yes, Pastor.
test ni siya. This is really a test. So, self-examination yun. Ano gusto makita mo itong lagi? Kaya mga panahon ko, gusto mong pagwata ito. No? Mga unconverted. Isa may gusto mo itong pero gusto pa sila maging holy. So, gusto pa sila ma-sanctify. That's not the question. Yes. Uh-huh. Yes, Pastor. Thank you. So, kato. And, by the way, napoy i-mention na si Ate Beth nung, how about sa mga Kristohanon nga stagnant? I would say, majority siguro sa tuwa, if not all, nagyoy time nga murag, somehow, mabot sa season, nga murag maluya ta, or na-stage sa tuwang life, nga murag, maka-question ta sa tuwang Christianity, or maluya tuwang faith. Pero yes, lahi na po ang storya, if wala yun kay ka-desire sa word all throughout your Christian living, wala yun kay ka-desire sa pag-ampo, the question for that is, dili siya kung season ba ni mo karon sa tingluya. Ang question for that is, regenerated ba gyud ka? Kristohanon ba gyud ka? Isama sa ingon ni Pastor Jonah ganina, there are people who will claim Kristohanon sila by paper, by profession, but then deep inside do not gihapon. So kana, yes, siguro din na lang ta magtapos, it's time already. So daghang salamat, hinaot nga doon na kamoy nakutlo sa tong lesson karon, Article 10, and then the tools of sanctification being used by the Spirit. So next Sunday we will do a short review and question and answer pod sa tuang lesson sa Article 10. I hope na nakutlo tanan. Ginahangyon ako ang matag-usa sa pagpanindog and sabay asang microphone. Akong ginahangyo si Brother Wilson sa pagsirado sa mga pagampo. Lambot kumahan, Lugad, ulit sa mga Pinoon, sa mga pagpasya doon, sa mga pasensya ng mga kapitanamo. Salamat Lord, mga kapit, at sa pagminaw Pinoon sa iyong lahat. Salamat Pinoon sa mga pulong Lord, ang mga tutong karon, o ginawag ng Pinoon. Pinitanan namun na karon, magkisok sa mga unang kasing-kasing nito. Sa nagkaadlaw ng mga pagpapamuhat, Lord, pinitanan Lord, ako tugyan kanimo ako mga pagpasalamat, mga pagkampo, kanimo lang Pinoon. Sa ngalan ni Kristo, ang tulos. Amen. Okay, let's take mga 2 to 3 minutes ng break and then let's go back lang here for our worship service.